Praise the Lord. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. Manindog kita tanan, ug atong pagkaitahon ang presensya sa atong buhig nga Dios na siya ang magapanguna, siya ang magauban ka nato bisan pa sa atong panimbahon. Hallelujah. Ria bababahaya sikaraya shande, handaraya sikaraya shande, ria bababahaya sikaraya. Ria bababahaya sikaraya shande, ria bababahaya sikaraya. Amahan nga langit nun, aniya kami nga nagapasalamat sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinon-anon, nga ikaw Ginoo ang Diyos nga nagauban, kanunay kanamo ginaugan. Lord, we commit everything diha kanimo bisan pa ang among panimbahon karon nga ikaw ang Diyos nga magadumala, ikaw ang Diyos nga magahatag og katagbawan sa matag usa, magahatag og kalipay Ginoo sa pagsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran Ginoo. Salamat Ginoo Lord, hallelujah nga ikaw Ginoo ang mahimaya bisan pa sa among panimbahon karon Ginoo God. Lord, wala kami angayan Ginoo ang kunon kung dili ikaw ang among Ginoo Jesus maoy maibayaw Ginoo. Salamat Ginoo Lord sa imong presensya nga diin kami Ginoo God magapadayon sa pagsimba diha kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Pasaylua kami Ginoo sa tanan namong mga kalapasan diin Ginoo Lord, as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat Ginoo Lord God, bala ang espiritu nga ikaw Ginoo ang Dios nga magadumala, ikaw ang Dios nga magapuno, magapuyo sa among kasing-kasing Ginoo God, nga ang imong kabubuton mo ay matuman ani kami nga nagatugyan bisan pa sa among mga kaigsuonan nga anaa pa sa dalanon Ginoo God. Lord, we commit everything diha kanimo nga ikaw Ginoo ang Dios nga malipay Ginoo sa among pagdayi Ginoo God. Ikaw ang Dios nga diin angayan namong balikan sa dungog himaya. Diin kining tanan akong ginatugyan o ginapasalamatan diha sa pangalan sa Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen and amen.
Handaraya Sikaraya Shandelia Baba Bahaya Sikaraya Oria Haya Haya Sikaraya Shande Handaraya Sikaraya Shandelia Baba Bahaya Sikaraya Oria Haya Haya Sikaraya Shande Handaraya Sikaraya Shandelia Baba Bahaya Sikaraya Handaraya Sikaraya Shandelia Baba Bahaya Sikaraya. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo God, that we have overcome, Ginoo God, the world, Ginoo God, nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga nagtapos diya sa cross sa Calvary, Ginoo God. Salamat, Ginoo God, sa pag-antos nimo diya sa cross, alam sa among mga sakit, alam sa among mga sala, Ginoo God, nga imong gibayran, Ginoo God. Lord, thank you, God, that we are more than conquerors, Ginoo God. We are more than conquerors, Ginoo, nga diin ikaw, Ginoo, ang Diyos nga nagtubos ka namo, Ginoo God. At niya kami nga nagapadayon, nga nagapasalamat sa imong pagkamatinud-anon, sa dako nimong pagigugma sa matag usa ka namo, nga din imo kami giluwas, Ginoo God. Salamat, Ginoo Lord God. Let's continue to praise and thank God. Hallelujah. Nga diin kami, Ginoo God, ani ang karon, Ginoo Lord God, nagapaubos sa among mga kaugalingon, Ginoo God. Nagapaubos, Ginoo God, o nagapasalamat, Ginoo God, sa imong dakong gugma, Ginoo Lord God, nga ikaw, Ginoo, ikaw lamang, Ginoo God. Walay lain, Ginoo Lord God, nga makahatag og kagawasan kanamo, Ginoo God. Walay lain nga makahatag og kaayuhan sa matag usa kanamo. Walay lain, Ginoo God, nga makahatag og sayluan sa tanan namo mga kalapasan, kung dili ikaw nga ako, Ginoong Jesus, maoy nag-antos, Ginoo God, alam sa among mga sala. Aron kami pagabayran, Ginoo God. Salamat, salamat, Ginoo Lord God, sa imong grasya. Bisan pa sa among mga pag-ampo, sa among mga pagdayig diya kanimo, nga din imong gidawat nga sama sa umot nga insenso, Ginoo God. Lord, thank you, O God, for your faithfulness, Ginoo God, for your great love, Ginoo God, nga ikaw lamang ang among Diyos nga ibayaw. Walay lain, Ginoo God, walay lain, Ginoo, nga din kami, Ginoo God, magapadayon, Ginoo Lord God, sa pagpasalamat diya kanimo magadayig, Ginoo Lord God. Hallelujah. Tungod sa imong gibuhat diya sa cross, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo God, niining tanan ug di na ako ginatugyan diya lamang sa pangalan sa Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen and amen. Gospel Church, we're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We're a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church. Good morning, everyone. For today's announcement, midweek service every Wednesday at 6:30 p.m., Friday prayer meeting at 6:30 p.m., and Sunday morning service starts at 9 a.m. Sunday evening service starts at 9 p.m. to 11 p.m. through online. Matulad ka sa anfgc.org sa YouTube, i-click ang live broadcast. Same site po sa everyday prayer that led by the headquarters every 6 p.m. to 7:30 p.m. Philippine time. And
for other announcement, to July 6, today is our All Nations Day. July 7, leadership training. July 12, our annual picnic. And July 13, resident pastors appreciation. And July 16 is business meeting. And this morning, let us hear the word of God to be given to us by our dear Pastora Cynthia Bersales. Let's give her a round of applause. Praise the Lord. Hallelujah. Inay mo katapad yan, nalipay kong dako kay ikaw aniya. Amen. Hallelujah. So, karon mag-celebrate kita o All Nations Day. So, mauna nga din kita atong istorya, atong suginlan o i-greet nato ang atong mga kaigsuonan that Happy All Nations Day. Amen. Hallelujah. So, naot na diin kita mahimong malipayon. Amen ba? Kaya karon ang adlaw nga diin kita naga-celebrate sa All Nations Day. Mauna nga diin ato kining i-celebrate nga naay kalipay. Amen. Hallelujah. So, diin kita magapadayon sa pag ingon nga diin kita gisugo sa Ginoo, gimanditan kita, giingon diya nga atong hinumduman nga karon ang adlaw nga naga-remind sa matag usa kanato nga diin kita God has given us a mandate to go and tell the people nga diin wala pa nakaila diya sa Ginoo. Mauna nga atong hinumduman kung atong nasayran ka last Wednesday, ang atong lesson is go and tell. So, it is God's mandate nga kita magasulti sa uban nga wala pa nakaila diha sa atong buhi nga Dios. Amen? Aron nga sila sinati usab ug ingon nga kadaugan. Amen ba? Hallelujah. Atong hinungduman nga kita enjoy na sa unsa ang atong gina-enjoy ang kagawasan diin ang mga pipi o ang mga kanang amang makasulti ang mga bulag, makakita ang mga patay mabuhi. So mauna ka din atong isulti diha sa atong mga kaigsunan kay unsa kining buot ingon nga mandate. Ang mandate ginaingon diha nga atong giingon diha that mandate means the official order or commission. Ikaw ug ako gi-commission sa Ginoo nga magasulti sa maayong balita. Unsa ang maayong balita? Nga si Kristo ni ani gipadala sa Amahan nga diin kita gihigugma niya aron nga luwason kita. Diha siya nagpalansay sa krus alang sa atong mga sala o pagka-ikatulog ka adlaw nabanaw sila. Mauna ang maayong balita. Maunang dapat natong isugilon sa atong mga kaigsuonan nga wala pa diha kang Kristo. Amen ba? Tagsa imakaingon kita nga nakadungog na sila pero wala nagdawat kang Kristo. Tuod na ay religion pero wala nagdawat kang Kristo. Mauna nga din atong hinumduman nga diin kita magalakaw o magasulti. Preach the good news. So, atong abihan ang atong tanawon sa atong monitor diha sa Mark chapter 16, verse 15. Hallelujah. So, akong basahon din sa NLT. Manindog siguro ta para magbasa. Magatindog kita, magatahod kita sa pulong sa Ginoo. Atong basahon sa English. And he said to them, go into all the world and preach the good news to every creature. So mag-aampo kita. Amahan nga langit nun, ania kami nga din ikaw nag-mandate. Ikaw ang Diyos nga nagsugo sa matag usa kanamo nga diin kami Ginoo God. Lord, magadala sa maayong balita. Diin kami magalakaw o
magasdala sa maayong balita nga ikaw Ginoo ang Dios nga gamhanan Ginoo God nga nagluwas kanamo. Salamat Ginoo balaang Espiritu nga ikaw ang Dios nga magatabang, magahatag Ginoo God ug pagsabot sa matag usa Ginoo God bisan pa sa among mga kaigsuonan nga anaa sa online Ginoo God Lord among ginatugyan diha kanimo nga ikaw Ginoo ang Dios nga magapanimuhat Ginoo God nga diin Ginoo Lord ang mga pulong Ginoo God nga pagabakbaton sa imong alagad masabtan gayud Ginoo. Salamat balaang Espiritu nga diin tanan akong ginatugyan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ang sugo kanato nga diin giingon and then giingon diha and he said to them, go into the world and preach the good news, the gospel to everyone. Ang matag usa kanato gisugo, ang matag usa kanato nga diin nagahatag og mando ang Ginoo nga magadala og maayong balita. Diha sa Bisaya giingon diha nga og siya miingon kanila panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita sa ngadto sa tanang binuhat. So every creature. So mauna nga gikinahanglan kung diri sa NLT giingon diha nga and then he told them, go into the whole world, into all the world and preach the good news to everyone. So, ang matag usa gisugo sa Ginoo, ang tanan nga nakadawat kang Kristo gisugo nga diin kita magapanglakaw. Mao bitaw to last Wednesday giingon diha, go and tell. Gikinahanglan nga mulakaw kita o isulti diha kanila ang maayong balita. Mauna nga importante nga dili lang ingon nga ato kining i-take for granted. Kay God has mandated us nga diin kita magadala ug magawali sa maayong balita. Giingon diha, ug miingon sa lain version giingon diha, ug miingon si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita mahitungod kanako. Ingon diha sa anong ngadto sa tanang binuhat diri sa ang pulong sa Dios giingon diha nga ug miingon si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita mahitungod kanako. Ang kinsa kang Kristo sa tanang mga tao. So importante nga atong hinumduman nga ikaw ug ako ina imong katapat, ikaw gisugo sa Ginoo. Kita gisugo sa Ginoo. Amen. Ang matag usa kanato gisugo nga diin magadala sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Giingon niya diha, mahitungod kanako sa tanang mga tao. So dili lang ingon nga dito lang ko sa ako ang best friend mo sulti. Tuod, isa po na ka imong mission. But remember to all creature, sa tanang mga tao nga diin ang Dios nagahatag niini. So akong inumduman nga ikaw ako gisugo sa Ginoo. Mauna nga ang all nations nagmugna nga diin kita magalakaw o nagsugo usab ang atong simbahan nagsugo usab nga magalakaw o idal-o nato ang maayong balita. Diha sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Giingon niya NLT ang akong version. Therefore, go and make disciples of all nations. So, dili lang sa usa ka lugar, but on all nations. Make disciples of all the nations. So, ang Ginoo nagapadayon kay karon daghan na kaayo mga kanang way of kanang sending o way of reaching people nga naman naa na ang mga gadget nato nga makadawat ang mga atong mga pinalangga kung diin atong padadaan. So mao na giingon niya nga go and make disciples of all
nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, mauna nga diin, himuon nato nga usa ka disipulo, ipaila-ila nato si Kristo nga siya ang Dios nga diin ipadala sa amahan nga diin nahigugma ang amahan, ipadala niya ang iyang bugtong na anak aron nga mahimong mga tinun-an. Una, himuon nato usa nga mga disciples. Ngano na ay mga Bible studies aron nga mailhan pagayon ang atong Ginoong Hesus. So giingon diya, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mauna nga din ang matag usab once gani nga mabaptize ang usa ka tao, makita nato nga naadyoy kabag-uhan. Naadyoy giingon nga you must be born in water and in spirit. Mauna nga kita mabautismuhan. Kaya nga no, ang tubig maunay nagapahinumdum nga ay naga-signifies or naga-symbolize nga kita mahugasan. So mauna nga gikinahanglan bautismuhan kita sa pangalan sa Ama, Anak o Espiritu. 20, giingon niya, teach these new disciples to obey all commands. So mauna nga din atong hinumduman nga kinahanglan tudluan ang mga bag-ong nakaila o mga bag-ong mga sumusunod ni Kristo to obey all the commands, all things. Diya sa New King James, giingon niya, teaching them to observe all things and I have commanded you. So, naay command nga diin atong hinumduman nga tudluan sila. Dili lang nga ingon nga sandi lang na sila kayo kanang kwan. Gikinahanglan tudluan maubitaw na kung naay mali nga makita ang matag usa kanato ako nang tagaan o pagtagad dili lang ingon nga okay lang na, i-compromise na lang nga, okay, uso na na karon. Dili pwede ingana, kay ang Diyos nagasugo, kanato nga kinahanglan nga mabag-o kita. Kinahanglan nga ang Diyos maghahatag og bag-ong pangalan nimo. Kung unsa ang imuhang pangalan. So, kung kaniadto, ang daang dalin, ang daan nga deya, lahi na kaysa karon nga nakaila na. Dili na parehang dali kaniadto nga kung unsa ang inyong description diya kaniya. Atong hinumduman kung naa na kang Kristo na joy kabag-uhan. Amen ba? Amen. So maunang gikinahanglan nga atong tudloan. Giingon diya sa NLT New Living Version, giingon, teach these new disciples to obey all the command I have given you, and be sure of this, that I am always with you. So, ang Diyos nagapabilin nga anaa kanunay kanato. Dili ta angayan nga mahadlok nga musulti sa maayong balita kay ang promise sa Ginoo ingon niya, I am with you always, even to the end of the age. So, sa tibuok, sa hantod sa katapusan sa kalibutan, gikinahanglan nga ibutang nimo sa imong alimpatakan nga diin ang Dios nagauban kanimo. Dili nimo ingon nga ikaulaw. Kay kung imo gani ikaulaw si Kristo, usab siya ikaulaw usab diya sa tubangan sa Ginoo sa Amahan. So maunang gikinahanglan nato nga atong tudluan. Ingon diya, gikinahanglan nga tudluan nato sila nga magtudlo kanila sa pagtuman. Dili lang nga tudluan nato without action. Dili lang kinahanglan nga kung kita nagatudlo diya kanila unya walay mga pagbago, kinahanglan nga ato jud ang banan jud o pag-ampo. Kay ang pag-ampo, prayer changes things. So mauna nga sa pag-ampo nato ang Dios maoy magapanimuhat ni ana
sa matag usa kanato. So importante nga atong tudluan sila nga tumanon ang gisugo sa Ginoo sa matag usa. So maunang gikinahanglan nga atong hinumduman nga ikaw ug ako gisugo sa Ginoo. Amen. Gisugo sa Ginoo nga tudluan sila nga tumanon ang sugo sa Ginoo sa matag usa kanato. So mauna nga ang amahan nalipay kay ang Dios si Jesucristo, nalipay kaayo sa diin siya nagapadayon nga nagahatag og pagmando nga kinahanglan nga tudluan nato, teaching them to observe all things that I had commanded you. Maunay gisulti ang command sa ato. Kung diri sa ako ang sa NLT, teach these new disciples to obey all the commands that I had given you. So, ang mga sugo sa Ginoo kinahanglan nga tumanon gayon. Kay ang Dios nagatanaw tuod man dili man makita sa imong igsuon, sa imong asawa, sa imong bana, sa imong kinsa pang membro sa pamilya, ang imong binuhatan apan ang Dios nakakita sa tanan, dayag sa tanan. So mauna nga din bisan pa si bago mamatay si Moses, nag-ingon, nag-ampo siya sa Dios. Ingon pa na niya sa di India sa Numbers chapter 27 verse 16, ino pa na niya, let the Lord, the God of spirit of all flesh, set a man over the congregation. Mauna nga diin ang Dios, si Moses nag-ampo nga diin magpadala kay di ba ang promise sa iya nga dili siya makaabot sa promised land, but ingon niya, nag-ampo siya nga padad-i Ginoo, let the Lord, the God of spirit of all the flesh, set a man over the congregation, na ay maglantaw. Maunay giingon niya, himuon unta sa Ginoo ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod ang pagtudlo o usa ka tawo sa ibabaw niining katilingban sa congregation. So mauna nga diin gikinahanglan nga naay mo tan-aw sa matag usa, naay congregation sa all nation full gospel usa ako sa mga tinudlo sa Ginoo. Mauna nga gikinahanglan nga iampo usa bisan pa ang magtutudlo kay dili ko perpekto nga diin ingon mo nga wala nay sala kay alagad sa Ginoo. Maunang atong ipadayon nga magahatag kita og pagtagad o mga panahon sa pag-ampo kay ang Dios maghatag og mga magdumala niining katilingban. So mauna nga gikinahanglan nato kay ang Dios nagahatag kanato og nagmugna kanato in His own image and likeness. Siya nagbuhat sa matag usa kanato nga sama sa dagway. Unsay dagway? Dili sa physical nga kinaiya, kundi ang atong hinumduman ang kinaiya sa Dios. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. So mauna nga gikinahanglan, pero makita nato nga bisan pa gibuhat kita sama sa dagway sa Ginoo, ang Dios nagtugot usab nga diin makita nato nga dito sa Genesis 11:1-9, makita nato nga naanay gusto nga sigarbo. Naay garbo ba? Naay garbo. So makita nato diya sa Genesis chapter 11 verse 1 nga ingon niya, and now the whole earth had one language and one speech. So katong panahon nga to gitugot sa Ginoo nga usa lang ang lingwahe. Tanan nga katawan isa lang jud ang lingwahe. Apan unsa ang ilang gibuhat, makita nato nga naa sila'y usa ka lingwahe nga makita, o diha giingon nato nga it came to pass that they journey. So sa ilang paglakaw dito sa east, nakita nila nga diin kana siya nga simar kanang lugar nga kanang patag, o dito sila nagpuyo kay kanang comfortable sila dito. So dito sila nagtigom, dito sila nagmugna. Apan makita nato diha na sa verse 3, gingon niya, then they said to one another, come,
let us make bricks and bake them thoroughly. And they had brick for stone, and they had asphalt to mortar, for mortar. So, mauna ang ilang ginapapilit ang asfalto. Pero makita nato nga diha sa ilahang kinabuhi kay isa lang man ka language, isa lang ka sinultian ang gitugot sa Ginoo kani adto. Apan makita nato nga diha na sa verse 4 naa na sila kay nagplano na sila nga magbuhat sila og tore. Maunay giingon diha, and they said, "Come, let us build ourselves a city." Ingon na, and a tower whose top is in heaven. So gusto na nila nga mabuhat na nila nga maabot jud sa langit ang ilang tore. Maunay giingon diha, build a city. Giingon diha, let us build ourselves a city and a tower whose top is in heaven. So, gusto nila nga maabot yun ang langit. Kaya, gusto naman sila, wala sila ingon nga, dili sila magka-intindihan. Kaya isa lang ang language, isa lang ang sinuntian nila. So, mauna ang naitabo sa ila. But, ingon niya diya sa 4, ingon niya, and they said, "Come, let us build ourselves a city and tower whose top is in heavens. Let us make name for ourselves." So, kung sa ilang ibuhat, para na sa ilahang kaugalingon, wala na nila gi-appeal ang Ginoo. Wala na nila giingon nga para mahimaya ang Ginoo. Wala na sila. Dito na nakapokus ang ilahang una-una diha sa pagbuhat og tore nga moabot jud sa langit ang ilang gusto. So mauna nga diin makita nato diha sa 5, makita nato nga wala nalipay ang Ginoo. Wala nalipay ang Ginoo. Og giingon diha sa Ginoo, og nalaog ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa syudad, og ang tore nga gitukod nagasugod pa man to sila, nagplano pa sila nga moabot sa langit. O iha sa 5, ingon niya, og nanaog ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa syudad, og ang tore nga gitukod sa mga anak sa mga tao. Ingon verse 6, ingon diha, og miingon ang Ginoo, tan-awa sila, usa lamang ka katawhan ug may usa lamang ka pinulungan silang tanan. So atong inumduman nga sila na ay usa ka pinulungan, usa lang ka language, usa lang ka speech ang ilang gina-practice. Og ingon dire, og kini sinugdan lamang sa bisan unsa ang ilang buot buhaton og wala unyay dili mahimo sa buot nilang buhaton. So, diha nato makita nga kung unsa, kung na, musiman na gani, kung naa ka na lain nga agenda, possible nga maunay mahitabo sa imuha usab. Maunsay giingon diha? Biingon ang Ginoo, tan-awa sila o usa ka lamang katawhan o may usa lamang ka pinulungan silang tanan. O kini sinugdan lamang sa bisan unsa ang ilang buot buhaton. Naanay kaugalingon nga desisyon. Wala na sila sangguni sa atong Ginoo. Maunay gibuhat nila, maunay diferensya kung naa na gani garbo. Mauni ang akong gusto, dili na ang kabubuton. Ang kabubuton sa Ginoo ang buhaton, kung dili ang imo nang buot ang matuman. Amen ba? So mauna ang nahitabo sa mga katawhan dito sa mga Israelite. So makita na ito nga giingon nga ang Ginoon dili gusto ni anak. Kay giingon niya, giingon na, kini sinugdanan lamang sa bisan unsa ang ilang buot buhaton o wala unyay dili mahimo sa buot nilang buhaton. 7, giingon niya, ingon niya, dali manaog, mga naog kita. Kinsa to'y po ang nag-ingon ni anak, ang Diyos, ang Amahan. Kay ingon niya,
dali mga naog kita. Ibig sabihin, tulo sila. Kaya nga naman, naa ang amahan, ang anak o ang espiritu. Kaya kita man, tulo man. Kita ibig sabihin more than one. Kaya unta to, naggingon na manaog ko. Pero giingon diya nga, manaog kita o libugon nato ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabot sa ilang sinultian sa usad-usad. So mauna nga din atong makita nga wala nalipay ang Ginoo sa panahon nga ikaw magbuot-buot. Ang consequence, confusion. Ang consequence, dili nimo masabtan ngano kana nahitabo sa imong kinabuhi. Once nga naa kanay lain nga motibo, once nga naa kanay lain nga purpose nga diin ikaw ania sa kalibutan, maunay dangatan nimo. So mauusab diri sa mga Israelita. So maunang giingon niya nga nagbuhat sila og tower unya pagkauman nangandoy sila nga unsa, pero ang Dios nagaingon nga kana sinugdanan pa lang sa ilang unsay gusto niya buhaton na nila kay wala nay apil ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Sila na lang kaugalingon na lang nila. O maunay giingon niya sa 7, giingon niya nga gi-confuse niya. Giingon nga manganaog kita og libugon nato ang ilang mga pinulungan aron dili sila magkasinabot sa ilang sinultian o ang usag-usa. So diha na confused na sila. Kauban sila dati pero dili na lahi-lahi na ang ilang pagsabot kay na confused naman sila. So mauna na namugna ang nagkalain-lain nga mga language. Amen ba? So mauna nga din atong hinumduman nga ang all nations, giingon diya nga ang atong topic diya, maingon diya nga all nations, the God of all nations. The God of all nations ang atong topic nga diin atong ginatun-an karon ngano nga diin tanan nga katawan nga gisugo ang matag usa kanato nga kita magapadayon nga dala og maayong balita. So makita nato nga diha ang Dios gi-confuse ang tanan niyang ang tanang language maunang nahitabo diha kanila. O sa 8 atong tanawon diha sa 8 kay na-create ang pride diri sa panahon nga ni. Gikan dito gipagtibulaag sila sa Ginoo ngadto sa layong dapit sa tibuok nga yuta o gibiyaan nila ang pagtukod sa syudad. So wala na dayon na ang tore. Hallelujah. So sa pagmugna sa tore kay dili na sila magkasinabot. Makita nato diha nga gitugutan sa Ginoo nga ma-confuse sila aron nga magkatibulaag sila diha sa pagbuhat og tore. So mauna nga dili na sila magkasinabot. And 9 giingon tungod ni ang ngalan ni adtong dapita gitawag nga og Babel. So atong inumduman kanang lugar nga diha na confuse sa Ginoo mao ang Babel. Tower of Babel. Wala man na dayon ang tower pero Babel mao na ang gipangalan sa Ginoo. Giingon diha nga therefore its name is called Babel because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. So, nagkatag-katag na sila kay dili na sila magkasinabot, nagkalain-lain nga mga pinulungan na. Dili na sila imbes nga magsabot nga sige maghimo ta. Dili na kay ganuman lain na ilang dili na sila magkasinabtanay. So mauna nga atong hinumduman nga ang Dios nagatugot tagsa aron nga kita makarealize nga dili nato mabuhat ang tanan. Only God can do. Kay sa pila lang ka makita nato kahigayon kadali lang iya bag-uon i-twist niya. So makita nato nga ang Dios is powerful nga dili
niya itugot nga ang atong kabubuton mo ay matuman. Hallelujah. When you go to different. So, makita nato nga kung magalakaw kita, dili uyon sa Ginoo, makita nato ang confusion. The consequence is confusion. Pag once gani nga confused ka, balik diya sa Ginoo. Pangayo og tabang, Ginoo, tudloi ako, giyahi ako, kay wala ako kasabot. Maunang duol kita gayud sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon nga pagsabot, dili sa kaugalingon atong panguna-una nga atong maangkon ang kalinaw. So mauna nga diin atong hinumduman. Karon mangutan ako, are you really different? Kung ikaw ba dili nasimang ka ba? Different man, naglain ang imong dalan. Atong hinumduman nga ang Dios nagapadayon, nga ila ka nato. Bisan pa diha sa Acts 17, inguna niya kay si Paul sa iyang paglakaw, nakita na kay atong hinumduman nga si Paul is a missionary. O makita nato diya sa Acts chapter 17 verse 22 to 29, makita nato nga siya naglakaw dito sa Areopagus. Makita nato diya nga din and said, Men of Athens, I perceive this in all things you are very religious. So kaning mga katawhan nga dito sa kaning Athens, makita nato nga kanang ang lantaw kanang religious kaayo sila, religyoso kaayo sila. Pero dito sa 23 makita nato nga nakita ni Paul nga sila nagasimba, religious gani sila, pero nakita nato nga diha sa 23 giingon niya, For as I was passing through and considering the objects of you worship, even I found even an altar with this inscription. So mauni ang nakita ni Paul, ingon niya nga to the unknown God. So religious man gani sila, pero wala sila ila kay ginga to the unknown God. Maunay naay nakasulat dito sa ilahang simbahan nga naay mga Diyos na wala nila nainan. So mauna giingon dia, therefore the one whom you worship without knowing Him, I proclaim to you. So maunay gi-deklarar ni Paul nga siya nag-adto dito para nga magpaila sa atong buhig nga Diyos. So diha sa 24 makita nato nga diha ang Diyos nagapadayon gayud nga nagahatag o pagmando nga dili lang ingon nga ikaw religious, naa na ang Ginoo sa imo kaugalingon, nag-uban na sa imo kay ang promise ba nga I am always with you till the end. So mauna up to the end of age. So makita nato diya nga ang Dios nagapadayon nga siya jud ang Dios of all nations, the God of all nations. So diya sa 24 ingon niya, God who made the world and everything in it. Mauni gideklara ni Paul kay dito na observe nakita niya nga sa mga Athens nga wala sila, naa sila yung mga Diyos na wala nila na ilhan. Pero diya sa 24, yun niya, God who made the world, iyang ipaila. God who made the world and everything in it, since He is the Lord of heavens and earth, does not dwell in the temples made by men, by hands. So makita nato nga, ang Diyos nga iyang ginadala, dili katong ibuhat sa tao ang templo, kundi ang Ginoo. So God, giingon niya, and God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made by hands. So makita nato nga mauna ang iyang ginapaila-ila ni Paul sa taga-Athens. So diya makita nato 25, giingon niya, since He gave all life and breath. So mauna nga ang atong Ginoo, ingon na niya nga din atong angayan nga i-worship, nor
is He worshipped with men's hand, since He gives to all life, breath, and all things. So siya ang tinubdan sa tanan, ang atong Ginoo nga si Jesus. Walay lain nga Dios nga angayan natong simbahon, angayan natong tahuron kung dili ang atong Ginoo. So 26 giingon niya, and He has made from the one blood every nations of men to dwell on all the face of the earth. So walay lain nga di unsa man ang imong tribo, Dios gihapon siya. Walay diferensya. Mao na giingon diha. And He made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and determine their pre-appointed times and boundaries for their dwelling. So makita nato nga din ang Dios nga ginapaila-ila ni Pablo mao si Jesus nga maoy tinubdan sa tanan. Siya ang naghatag og kinabuhi, siya ang tanan naghatag og pagginhawa nato og tanang mga butang nga diri sa kalibutan. So mauna nga atong hinumduman nga maunay atong dadon ang maayong balita. Amen ba? 27 giingon niya, so that they should seek the Lord in the hope that they might feel for Him, find Him, through Him is not far from each of us. So atong hinumduman diya sa 27 nga diin ang gidalanes ni Pablo nga maayong balita mauni, so that they should seek the Lord. So mauna nga kinahanglan nato ipahibalo diha kanila. Mauni ang mission ni Pablo nga diin gidala niya nga magapangita gayud ang mga katawan sa pinuod nga Ginoo, nga dili binuhat sa tao, dili diha lang sa templo mapuyo, kung dili bisan asa. Amen ba? Hallelujah. Amen ba? Napa mo? Amen. Hallelujah. So giingon dia sa 27, so that they should seek the Lord in the hope that they might grow for Him or feel. Maunay giingon, they might feel for Him, find Him, though He is not far from each of us, one of us. So naa siya sa ato ang kasing-kasing. Amen. Dili ingon nga layo ang atong Ginoo. Once we call, ingon niya, call unto me, and I will answer you, and show the great and mighty things which you do not know. So, kikinanglan nga, manawag lang kita, naan siya dayon, dili ko na, maato sa ako sa kutabato, kay dito ang akong Ginoo, o maato sa akong Manila, maato sa akong Juan, sa padya, Boracay, para nga magsimba sa akong buhay na Diyos. Kung dili, ania sa akong kasing-kasing. Ania, panawag ka mo, ingon niya, ask and it shall be given, ingon niya. Seek and you shall find. Pangitaa, o siya, makaplagan ninyo, dili siya layo. Nga din ang ayan natong dumulan. Amen ba? Hallelujah. So, mauna nga walay laing mga diferensya. Unsa man ang imong tribo, karon kay nagkalain-lain, ditugot naman sa Ginoo, gilibog na ang tanan. Bisan, ikaw, Ilonggo, Ilocano, Bisaya, Waray, unsa pa? Muslim, naagyapon si ang Ginoo. So walay kalahian na karon. Dahil nga naman maunay gusto sa Ginoo nga kitang tanan mo duol kaniya. So the main significance, God made different continents. Makita nato nga din, He made in His image and likeness. Siya, gihimo, ikaw ug ako, gihimo sama sa dagway niya. Amen? Hallelujah. So mauna nga, ginahanglan nato nga bisan pa nagkalain-lain kita, isa ra ang atong angayan simbahon si Jesus. Mauna nga, how does God looks like me? Every race, every tongue, nga diin nagkalain-lain ang Diyos anaa sa tanang nasyon. Walay ingon nga dili siya sa Greek o dili siya Diyos, dili na siya pwede mo simba.
ang Dios nagapadayon nga nagahatag kanato og klaro og siya nagapreparar sa langit para sa tanang nasod nga simba diha kaniya. Amen. Hallelujah. So atong hinumduman nga ang tanang katawhan giingon diha sa ato ang text Mark chapter 16 nga unsay giingon, that is why I love all nations. So diha sa Mark 16 giingon diha nga, and he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. So maunang gikinahanglan nga kitang tanan gipili sa Ginoo aron nga magadala sa maayong balita. Ikaw ang representative sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Inay mo katapat inyong dumi, ikaw ang representative niya. Ikaw ang iyang tigpamaba. Hallelujah. Amen ba? Mauna nga din ato dinumduman nga ang Dios nagapadayon kayo nga nagahatag og pagpainumdum sa matag usa. Mauna nga gikinahanglan nato kay inumduman nato nga ang Dios nagapreparar og langit para sa mga iyang katawhan. Kadtong walay Ginoo, wala nagdawat kang Jesus, walay kinabuhing katapusan. So mauna nga din ang kaluwasan magagikan lamang kay Jesus. Giingon diha, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. So atong hinumduman nga atong Ginoo ang kaluwasan diha lamang kay Kristo. So gikinahanglan nga atong mag-aataw kita o isulti ang maayong balita. Amen? We are one nga diin alagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Gikinahanglan nga kita magadayig, magasimba, maga-honor diha sa atong buhi ng Diyos nga siya lamang ang atong angayan nga simbangon sa tanang kanasuran. Hallelujah. So mauna nga diin atong dadon ang maayong balita sa tanang kanasuran. Amen? Hallelujah. So manindog kitang tanan. Hallelujah. Amahan nga langit nun, ania kami nga nagapasalamat diha kanimo Ginoo. Lord, nga diin kining all nations. Hallelujah. The God of all nations, Ginoo God, nga ikaw lamang ang among Ginoo nga makaluwas kanamo, makahatag og kagawasan, Ginoo Lord God. Ikaw ang Dios nga nagatugot, Ginoo God. Ikaw ang Dios nga nagahatag og makasulti, Ginoo God, ang mga amang makatipa ang mga buta, Ginoo Lord God. O ikaw ang Dios nga nagahatag og kagawasan sa matag usa kanamo. Salamat, Ginoo Lord, hallelujah, nga kining lugar, Ginoo God, nga din iyang gitugot, nga kami, Ginoo God, mas makita namo, Ginoo God, nga kung diin kami malayo o may malain, Ginoo Lord God, Lord, ang consequence is confusion, Ginoo God. So Lord, I pray, Ginoo God, nga din ikaw ang Diyos, Ginoo God, nga naghatag o kagawasan sa matag usa, nga dili kami, Ginoo Lord God, malibog, Ginoo Lord God, dili kami, Ginoo God, ma-confuse, Ginoo God, tungod ikaw ang among giya. Ikaw ang among Diyos nga magbalantay, Ginoo God, nga nagagiya sa matag usa kanamo, Ginoo. Lord, I pray in the name of Jesus, Ginoo God, nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga magasilyo sa mga pulong nga among nadunggan karon, Ginoo Lord God. As the All Nations Day, Ginoo God, we celebrate the All Nations Day, Ginoo God. Lord, we acknowledge that you are the God of all nations, Ginoo God. And Lord, even, O Lord God, the All Nations Full Gospel Church, Ginoo God, ako ginatugyan diya kanimo nga ikaw ang among Ginoo, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, nga angayan, Ginoo Lord God, nga pasalamatan o pasidunggan sa din ikaw ang Diyos nga nagasilyo sa mga pulong nga among nabatbat, Ginoo God, na amo, Ginoo God, na tuki, Ginoo Lord God.
ikaw Ginoo ang Dios nga maghahatag og kinabuhi niining tanan Ginoogan ug diin ako kinabalik diha kanimo ang dungog ug himaya. Kiniktan nga ako nila pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Manindog tagtanan ng ato ang kuha ng ato ang mga alay sa atong privileges. Taas na to ang ato ang mga offering sa iya ha. Aging pagpasalamat. Lord, thank you kaayo sa adlaw na ni Lord Jesus. Ito ang nag-uban ka na Lord paadto ni Lord Jesus. Daghan kay salamat sa imong mga grasya nga imong gihatag sa amuha sa matag adlaw Lord. Lord, thank you kaayo sa mga trabaho na imuhang gihatag sa mga workers sa opisina, sa mga workers sa balay, sa mga laing mga negosyo, ikaw ang naghahatag o bunga Lord Jesus sa pagpanikamot Lord. Lord, ang aking salamat sa amo ang mga salaries Lord Jesus. Thank you for all the blessings kay imuhang gibubo sa matag pamilya Lord. Daghang kay salamat ikaw magabalik niinig sinulupilo Lord Jesus. Kiningtanan o God, akong ginapasalamatan at kinaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong ginahangyo. Ako ginahangyo si Brother Sherwin nga mag-indok. Manindog kitang tanan kung akong mag-aampo kita. Amahan, nga langitnon ani ang kami nga nagapasalamat Ginoo Lord God sa imong pagsakripisyo diya sa cross sa Calvary Ginoo God. Lord, ani ang kami nga nagapamalandong Ginoo God. Bisan pa sa pagpangayo ug kapasayloan sa tanan namong mga kalapasan Ginoo God. Nga din ikaw ang Dios nga nag-antos Ginoo Lord God. Lord, sa imong mga lawas Ginoo God, pinaagi sa imong mga labod Ginoo God. Nga diin Ginoo Lord, hallelujah, ikaw ang Dios nga nagaayo sa among mga pisikal nga mga panglawas Ginoo Lord God. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, bisan pa Ginoo sa imong dugo nga nagawas diha Ginoo God sa imong kiliran, Ginoo sa imong lawas Ginoo God. Lord, nga diin mo ay naghatag ug pasayloan sa tanan namong mga kalapasan. Salamat Ginoo Lord God, hallelujah, nga diin kami Ginoo God hinumdum niining adlaw Ginoo God nga ikaw Ginoo ang Dios nga nag-antos diha sa cross aron kami matagaan ug kagawasan. Salamat Ginoo Lord God niining tanan ug dinakong ginabalik ang dungog himaya diha sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So while naga-distribute ang atong igsuon atong pamalandungan, mga ayong kapasayloan sa tanan natong mga kalapasan na si Jesus lamang ang
Diyos nga naghatag kanako kagawasan. Atong itaas ang atong mga pinapay. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunay nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug niingon, mao kini ang akong lawas alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako ug ato pagkaunon. Atong itaas ang atong kupa. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og niingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag ginom ninyo niini buhata sa paghandom kanako ug ato pagaimon. Atong pasalamatan ang atong Hallelujah. Lord, amahan niya na inyong salamat Ginoo Lord, hallelujah. Nag-intami ani ang nagapadayon Ginoo Lord God sa paghandom diya kanimo Ginoo God unsa ang pagsakripisyo nimo sa matag usa kanamo Ginoo Lord, ani ang kami nga nagatugyan nagapasalamat diya kanimo nga pinaagi sa imong mga labot Ginoo Lord God, imo kami giayo Ginoo God. Salamat Ginoo Lord God sa imong grasya nga dili ikaw Ginoo ang Diyos nga nag-ayo sa pananamong mga balantian. Salamat Ginoo Lord God, hallelujah. Pinaagi sa among mga pagtuo Ginoo na ikaw lamang ang Diyos na makahatag o kagawasan sa matag usa kanamo. Bisan pa sa pagpasaylo sa kananamong mga sala Ginoo Lord God, ikaw ang imong binilon nga dugo mo ay nagbayad alam sa among kagawasan. Salamat Ginoo Lord God, niining adlaw nga di kami nagahandom sa imong pagkamaayo, sa imong pagigugma sa matag usa kanamo. Kining tanan akong ginatugyan o ginapasalamatan diha sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ihatag ang ato ang mga pagpasalamat, thanksgiving, offering.
Lord ka na. Amahan nga langit nun aniya Ginoo ang halad sa pagpasalamat sa imong mga katawhan Ginoo God. Lord, aniya kami Ginoo God nga nagapadayon, nga nagapasalamat ya kanimo sa mga kadaugan nga imong gitugot kanamo. Sabdiin Ginoo God, imong gitubag ang tanan namong mga pag-ampo Ginoo God. Lord, ikaw ang Dios nga tuguran Ginoo God sa tanan namong mga panginahanglan. Aniya kami Ginoo God nga nagapasalamat ya kanimo kining halad Lord. Dili lamang sapat kini Ginoo God apan Lord kani Ginoo God ang Dios ang diin amo Ginoo God ginapunla Ginoo God nga mahimo namong seed faith Ginoo Lord God. Lord sa among mga ginapaabot Ginoo God, Lord ikaw ang nasayod sa tanan Ginoo God nga gipangandoy sa imong mga kaanakan Ginoo. Ania kami nga nagahalad niining mga pagpasalamat tungod Ginoo God, ikaw ang Dios nga katubagan Ginoo God sa among mga gipaabot Ginoo Lord God. Lord, sa mga kalawasan namo nga diin ikaw ang Dios nga nagaayo, ikaw Ginoo ang Dios nga tuguran niini. Bisan pa Ginoo sa mga panalangin Ginoo Lord God nga diin among ginapaabot sa mga promotions Ginoo God. Lord, ikaw Ginoo ang Dios nga diin among balikan niining among mga pagpasalamat, halad nga mga pagpasalamat. Ania Ginoo Lord, kining mga halad sa pagpasalamat nga ikaw ang Dios nga magadawat niini diin kining tanan akong ginatugyan diha sa pangalan sa Ama, Anak, ug Espiritu Santo. Amen and amen. Sige atong hangyoon ang mga kaigsuonan nga mag-birthday o July. July birthday celebration. Wala na? Sige, manindog kita talaga. Dili lang ako ang muampo. Kung dili, ang matag sa kaninyo unsay, i-declare ninyo diha sa ilaha. Sige, mag-aampo kita. Hallelujah. Amahan nga langit nun. Anian, let's stretch out our hands upon them. Amahan nga langit nun, ania kami nga nagatugyan, Ginoo God diha kanimo bisan pa niining July celebrants Ginoo God. Lord, ikaw Ginoo ang Dios nga magapadayon, nga magahatag diha kanila Lord bisan pa kay Nunoy Ginoo God kay Ruel Ginoo Lord. Ania ako nga nagapasalamat diha kanimo sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon diha kaniya Ginoo Lord God nga ikaw ang Dios nga nagakanunay, nagaamping diha kaniya sa iyang paglakaw, sa paggawas o pagsulod sa ilang panimalay, sa iyang pagbiyahe Ginoo God. Lord, ikaw ang Dios nga kanunay, nagapanalipod diha kaniya Ginoo Lord God. Ania ako nga magapadayon, nga magadeklara diha kaniya nga ikaw ang Dios nga kanunay, magapukos sa usa ka gugma diha sa iyang tibuok pamilya Ginoo Lord God. Lord, even for Risa Ginoo God, kay Gray, in the name of Jesus, nga ikaw Ginoo ang Dios nga magabukos sa usa ka gugma diha kanila. Ikaw Ginoo magagamit kaniya. Lord, I pray nga ikaw ang Dios nga himo kaniya nga mahimong ulo sa ilang pamilya Ginoo God. Salamat Ginoo Lord God sa imong paghatag og langitnon nga kaalam Ginoo God diha sa iyang pagdumala sa iyang pamilya Ginoo God. Lord, bisan pa nga mahimo siyang suga asin niining kalibutan Ginoo God. Lord, sa iyang trabahuan Ginoo Lord God, akong ginaampo nga ikaw Ginoo ang Dios nga magahatag
kaniya langit nga kaalam, Ginoo Lord God. Gamita siya nga mahimo nimong tigpama ba sa diin ikaw ang Dios nga nagsugo sa matag usa kanamo, Ginoo Lord God. Lord, I pray taga sa Ginoo God o boldness, Ginoo God, to preach the good news, Ginoo God, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo Lord, bisan pa sa kinabuhi ni Cindy, Ginoo Lord God, aniya kami nga nagatugyan diha kanimo nga ikaw ang Dios nga kag-iya sa iyang kinabuhi, Ginoo Lord God. Lord, salamat, Ginoo Lord God, sa imong pagpadayon sa paggamit kaniya nga mahimo nimong tigpamaba sa paggamit sa mga kabataan, Ginoo Lord God. Lord, nga magatudlo diha kaniya tagai siya, Ginoo God, ug langit nga kaalam sa panahon, Ginoo God, nga magatudlo siya, Ginoo God. Lord, nga makita gayud ang imong himaya sa iyang kinabuhi. Salamat, Ginoo Lord God, hallelujah, nga ikaw, Ginoo, ang Dios nga magalikon sa iyang mga pagtuo, Ginoo God, kauban sa iyang tibuok pamilya, Ginoo God, kay Penpen, Ginoo Lord God, Lord, kay Hiro, sa iyang anak, Ginoo God, kay Steph, kay Limuel, Ginoo Lord God, in the name of Jesus, nga ikaw, Ginoo, ang Dios nga magabungkos sa usa ka gugma, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo Lord God, hallelujah, sa imong pagpadayon, sa pagpuno, sa imong balaang espiritu diha kaniya sa diin, Ginoo God, imo siyang ginagamit nga mahimo nga magtutulong, Ginoo God. Lord, I pray for double portion in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo Lord, hallelujah, bisan pa sa iyang mga anak, Ginoo Lord God, ikaw ang Dios nga magahatag og langit nga kaalam, even to manage their family, Ginoo Lord God. Sa diin, Ginoo Lord God, nagadako ang mga anak niya, Ginoo God. Ikaw ang Dios nga magapanguna diha kaniya, Ginoo Lord God. Nga diin ang iyang mga anak, Ginoo God, magapabilin diha kanimo, Ginoo God. Lord, nga dili gyud nimo mahulog, Ginoo God. Salamat sa imong pagbalayon, sa pag-amping, pagtagbo sa tanan nilang mga panginahanglan, Ginoo God. Lord, even, oh God, for a well, Ginoo God. Salamat, Ginoo God, even for your promotion, Ginoo God, for your provision, for your protection, Ginoo God, for your guidance upon them, Ginoo God. Salamat, Ginoo Lord, hallelujah, nga ikaw, Ginoo, ang Dios nga magapadayon sa paglikon, Ginoo God. Even kay Cindy, Ginoo God, sa iyang pagtuo, ikaw ang Dios nga magapatubo diha kaniya, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo Lord, hallelujah, nga diin imo pa siyang gamiton sa mga pinasahi nga mga pamaagi, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo Lord God, sa imong grasya nga ikaw, Ginoo, ang Dios nga magalugway, Ginoo God, bisan pa sa mga gasa nga imong gihatag kaniya, Ginoo Lord God, balaang espiritu. Lord, aniya usab kami nga magapadayon bisan pa kay Paul, Ginoo God. Lord, sa iyang birthday, Ginoo God, ikaw, Ginoo, ang Dios nga magahatag, Ginoo Lord God, ug langit nga kaalam, ikaw magagamit kaniya, Ginoo Lord God, na mahimong ulo bisan pa sa iyang pag-eskwela, Ginoo Lord God. Ikaw ang Dios nga tuburan, Ginoo Lord God, sa kaalam, nga din ikaw ang Dios nga nagapumisa, Ginoo God, kung diin, Ginoo Lord God, ikaw, hallelujah, ang Dios nga tuburan, Ginoo God, diin kami makulangan sa kaalam, ikaw, Ginoo, ang Dios nga magahatag, Ginoo God. Lord, I pray for your provision, Ginoo God, sa iyang adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Ikaw, Ginoo, ang Dios nga magatagpo ni ana, ikaw ang Dios nga magaprotekta sa iyang pag-adto sa eskwelahan, Ginoo Lord God. Ikaw, Ginoo, ang Dios nga magapanalipod, Ginoo God. Lord, I pray even, oh God, sa tibuok pamilya, sa iyang ginikanan, Ginoo God, kay Brother Sherwin, kay Chantel, Ginoo Lord God. Lord, sa iyang igsuon, ikaw, Ginoo, ang Dios nga magabungkos, nga magahiusa sila sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat, Ginoo Lord God, nga ikaw ang Dios nga magatugot, Ginoo Lord God, nga siya kay Ginoo makahuman sa iyang eskwela, Ginoo God, nga walay mahimong kakulian, Ginoo. Salamat, Ginoo Lord God, sa imong grasya, nga ikaw, Ginoo, ang Dios nga magapadayon, nga magagamit kaniya
bisan pa sa music team, Ginoo Lord God, ikaw ang Diyos nga mag-anoint diha kaniya in the name of Jesus. Salamat Ginoo, even O Lord God for Tanya in the name of Jesus, nga ikaw Ginoo ang Diyos nga tuguran, Ginoo Lord God, hallelujah, sa mga panalangin. Lord, I pray nga ikaw mga panalangin sa kinabuhi ni Tanya, Ginoo Lord God. Lord, nga ikaw Ginoo ang Diyos nga magagamit kaniya. Lord, ikaw ang Diyos nga magapadako diha kaniya, nga diin Ginoo Lord, ikaw ang Diyos nga tuguran sa kaalam, Ginoo God. Hallelujah, bisan pa sa iyang kinabuhi, Ginoo God. Lord, I pray nga ikaw magagamit kaniya, nga mahimo siyang ulo, hallelujah, o dili lamang iko, Ginoo God, sa ilang eskwela, Ginoo God. Lord, gamita siya, Ginoo God, nga mahimong suga, mahimong asin, Ginoo God. Lord, tagaig boldness, even, O God, sa iyang sa ilang eskwela, Ginoo Lord God, gamita siya, Ginoo God, nga mahimo nimong tigpamaba, Ginoo God. Lord, wala ka nagatanaw unsa ang kadakuon, Ginoo God, kung dili ang boldness, ang outpouring, Ginoo God, anointing, Ginoo Lord God, of the Holy Spirit, nga din siya makashare, Ginoo God, makadala sa maayong balita sa iyang mga ka-eskwela, Ginoo God. Lord, I pray even, O God, sa iyang tibuok pamilya, Ginoo God. Lord, kay Brother Jonathan, kay May, Ginoo God, in the name of Jesus. Lord, sa iyang ate, Ginoo God. Lord, salamat bisan pa kay Yani o kay Messi, Ginoo God, ikaw ang Diyos nga magabukos sa usa ka gugma, nga din ang gugma mo ay magapatigbabaw kanunay, Ginoo Lord God. Lord, gamita siya, Ginoo God. Lord, sa imong according to your purpose, Ginoo God, according to your will, Ginoo God, gamita si Tanya, Ginoo Lord God, nga din ikaw ang Diyos nga mahimaya. Lord, ania, Ginoo God, ang mga July celebrants, Ginoo God, nga diin kami, Ginoo God, ako, Ginoo, nag-declare niya kanila, Ginoo God, nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga magadugang pagdaghang katuigan sa ilang kinabuhi, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo, sa mga grasya, salamat, Ginoo Lord God, sa imong mga pabor, nga imong ibubo, niinin mga celebrants, Ginoo Lord God, nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga tumuran ni ining tanan. Salamat, Ginoo Lord God, nga ang blessings will overflow, will overtake upon them in the name of Jesus. Salamat, Ginoo Lord God, nga din ang dumong ug himaya alang lamang kanimo, sa diin sila, Ginoo God, magapadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Diin sila, Ginoo God, imong pagagamiton sa mga pinasahi ng mga pamaagi. Cover them, Ginoo God, with your precious blood. Ipalayo sila sa mga temptations in the name of Jesus. Salamat, Ginoo Lord, nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga kanunay na kauban, Ginoo Lord God, nga ikaw ang Diyos nga wala, dili mo biya o magapasagad diha kanila. Because you are the same yesterday, today, and forever, Ginoo God. Ug kiniktanan akong ginaampo diha sa pangalan sa Ama, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Manindog kitang tanan, ug atong awiton. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings
nagpasalamat sa madaugong pagtapos sa among panimbang Ginoo God. Lord, ikaw ang Diyos nga magapadayon, nga magasilyo. Bala ang Espiritu, ikaw ang Diyos nga magasilyo sa mga pulong, Ginoo God, nga among nadugan, Ginoo God, nga kini, Ginoo God, dili jud mo balik, nga kawang diha sa imong atubangan. Apan, Lord, ikaw ang Diyos nga magapadayon, nga magapukaw, Ginoo God, sa imong mga katawhan, nga di kami magapanglakaw o magasulti sa maayong balita. Tagay ang matag usa, Ginoo Lord God, hallelujah, o boldness, kaisog, Ginoo Lord God, nga magadala sa maayong balita nga ikaw ang Diyos nga nagtubos sa matag usa kanamo sa among mga sala, nga din ikaw ang Diyos nga buhi, nga nabanhaw gikan sa patay, Ginoo God. Lord, salamat nga ikaw aniha sa matag usa kanamo nga mga padayon, nga mga uban, Ginoo God. Salamat sa mga grasya nga imong ikabubo. Salamat, Ginoo God, sa pagtagbo sa tanan namong mga panginahanglan, labaw na karong simana, Ginoo God, nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga tuburan. Salamat, Ginoo Lord, hallelujah, nga ikaw ang Diyos nga magaprotekta sa adlaw ug sa gabi, sa among paggawas o pagsulod sa among mga panimalay, Ginoo God, ug ikaw ang Diyos nga magagiya sa matag desisyon nga among pagabuhaton, Ginoo God. Ikaw ang Diyos nga mahimaya. Salamat ni ining tanan, Ginoo God. Bisan pa, Ginoo God, ang imong mga pulong, Lord, that may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Ug ang tanan magkaingon og Amen and Amen.